صباح الخير عليكم. تصبحوا تروحوا ان شاء الله تكونوا بخير على خير وما يخصكم خير. Bonjour les amis, ça va, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau jour, une nouvelle recette. Là, j'ai des cailles, j'ai du poivre, gingembre, curcuma, un bâton de cannelle, l'huile d'olive, des raisins, des oignons hachés finement et du sel selon le goût. هنا عندي فريخات ديال السمان، عندي قرفه، عندي سكينجبير، عندي الابزار، عندي الخرقوم، عندي زيت البلديه، عندي شويه ديال الزبيب، وعندي البصله مشلضه. دابا غنبداو على بركه الله. On va commencer. Je vais mettre un peu d'oignon dans notre cocotte. Les cailles درت شويه البصله، غندير هاد الحميمات avec leur gésier. Une cuillère, ça c'est une cuillère de gingembre، معلقه صغيره ديال سكينجبير، du safran، معلقه صغيره ديال الزعفران et du poivre, curcuma, pardon, pas curcuma, pas du safran, curcuma, huile d'olive, زيت البلدية. Et je vais mettre tout ça dans le feu, sur le feu, pardon, sur le feu. غندير كلشي هذا على نار. Maintenant, je vais ajouter un bouquet de coriandre et persil et je vais laisser mijoter un petit peu. Et je vais mettre mon bâton de cannelle. دابا درت واحد الكتيته ديال القزبر ومعدنوس، ودرت هنايا القرفه، ونخلي يتقلى شويه وعاد نمرقو. Maintenant, je vais ajouter de l'eau bouillante. زدت قيمة واحد 300 ملل d'eau, 300 ml d'eau. Je crois que je vais ajouter un petit peu. Après, je vais fermer ma cocotte et laisser cuire. À demi-cuisson, je vais ajouter les oignons. دابا درت نص طيبه، ودابا غنزيد البصله et je laisse cuire. Ah, j'ai oublié le sel. Pour le sel, c'est facultatif. Non, pas facultatif. Désolé. Pour le sel. Là, j'ai ajouté les oignons. Après demi-cuisson, j'ai ajouté les oignons. Et je vais ajouter les raisins secs. Et j'ai mis du sel selon le goût. البصيله وزدت عليها زبيب ومليحه حسب الذوق، نسيت الملحه عاد زدتها. دابا غنخليها طيب، نسد عليها ونخليها طيب. Maintenant je vais la laisser cuire. Là je vais ajouter une petite cuillère de cannelle. Je laisse mijoter. زدت واحد المعلقه صغيره ديال القرفه وغنخليها تقلى شويه.
Maintenant, je vais ajouter une petite cuillère de miel. نزيد واحد المعلقة صغيرة ديال العسل. انا دابا غنصب هاد الغطار ديالي. فوالا غادي دغيسي من البلا. Ça sent très très bon. رائحة طالعة تتشهي. Je vais mettre les œufs de caille. Et des amandes. Voilà. Voilà notre plat de caille est prêt. Bon appétit. ها هو الطبق ديالنا ديال موجود. بصحة وراحة.